डंपर को कार ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर, कार हुआ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। घटना नेशनल हाईवे 19 पर अंडाल के बहादुर मोड़ के समीप की बताई जा रही है, जहां शनिवार की दोपहर यह सड़क हादसा हुआ है। इस संदर्भ में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आसनसोल से दुर्गापुर की ओर जा रही एक कार ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक डंपर के पीछे जोरदार धक्का मारा, जिसके कारण कार में सवार एक से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं मौके पर अंडाल ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। কি হয়েছিল কি? এখানে একটা ডাম্পারের পিছনে একটা গাড়ি একটা বড় ফেল দিয়েছে। আচ্ছা, একজন ভদ্রলোক ছিল, ওরা ভাই বাসার ছিল, খুবই চোট, এবং তাদেরকে হসপিটালে ড্রাইভার হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন কন্ট্রোল থানা এসছে, ওরা কতজন ছিল গাড়িতে? কতজন ছিল? দুজন ছিল। দুজন ছিল। হাজব্যান্ড যাওয়ার ছিল আর তার মিসের পাশে বসছিল। কার পেছনে এসে মারতেটা? একটা ডাম্পারের পিছনে গাড়ি ছিল, ওই ডাম্পারটা পিছনে মেরেছে। আচ্ছা, ডাম্পারটাকে নিয়ে গেল, আর গাড়িটা এখনো রাস্তার উপরে আছে, একে রিকভারি করবে মন্ডল থানায় এসে। কজন কি মহিলা কজন ছিল এটা গাড়িতে? মহিলা একজন আর পুরুষ একজন ছিল, হাজব্যান্ড ওয়াইফ।